नारायणाष्टादशश्लोकी। प्रह्लाद प्रभुरस्ति चेत्तव हरि सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैनमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमावेदयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्र विभीषणोऽयमधुना त्वार्तो भयादागतः। सुग्रीवानय पालयेऽहमधुना पौलस्त्यमेवागतम्। एवं यो भयमस्य सर्वविदितं लङ्काधिपत्यं ददा। वार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्यतकरं ब्रह्मेश देवेश मां पाहीति प्रचुरार्तरावकरिणं देवेश शक्तिश मां। मा शोचेतिररक्षनक्रवदनात् चक्रश्रिया तत्क्षणात्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। हा कृष्णाच्युत हा कृपाजलनिधे हा पाण्डवानां गते। क्वासि क्वासि सुयोधनादवगतां हा रक्ष मां द्रौपदीम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्ररक्षिततनो यो रक्षदापद्गणात्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूर्णं च पिबतां सन्तापसंहारकम्। पाषाणश्च यदङ्घ्रितो निजवधूरूपं मुनेराप्तवान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यन्नामश्रुतमात्रतो परिमितं संसारवारान्निधिं त्यक्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः पदं शाश्वतम्। तन्नैवाद्भुतकारणं त्रिजगतां नाथस्य दासोऽस्म्यहम्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमाङ्कगमितं भक्तोत्तमं यो ध्रुवं दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुमुचितं मात्रावमानं गतं। योदात्तं शरणागतं तु तपसा हेमाद्रिसिंहासनं। ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नाधीतश्रुतयो न तत्त्वमतयो घोषस्थिता गोपिका। जारिण्यः कुलजातिधर्मविमुखा अध्यात्मभावं ययुः। भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुलां जारस्य यः सद्गतिर्ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। क्षुतृष्णार्तसहस्रशिष्यसहितं दुर्वाससंक्षोभितं द्रौपद्या भयभक्तियुक्तमनसा शाकं स्वहस्तार्पितं। भुक्त्वा तर्पयदात्मवृत्तिमखिलामावेदयन् यः पुमान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। येनारक्षिरघूत्तमेन जलधेस्तीरे दशास्यानुगः। त्वायातं रघुराम पालय विभो रक्षातुरं मामिति। पौलस्त्येन निराकृतोऽद्य सदसि भ्रात्राचलं कापुरे। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। येनावाहि महार्णवे वसुमती संवर्तकाले महा। लीलाक्रोडवपुर्धरेण हरिणा नारायणेन स्वयं। यः पापी द्रुमसंप्रवृत्तिमचिरार्दत्वापयोगात् प्रियं
ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। योद्धासौ भुवनत्रये मधुपतिर्भर्ता नराणां बले। राधाया अकरोद्रते रतिमनः पूर्तिं सुरेन्द्रानुजः। यो वा रक्षदधीनपाण्डुतनयान् नाधेत्यभीतिं गतान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यः सन्दीपनिदेशतश्च तनयं लोकान्तरात् सन्नतं चानीय प्रतिपाद्य पुत्रमरणादुजृम्भमाणार्तये। संतोषं जनयन्नमेय महिमा पुत्रार्थसम्पादनात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यन्नामस्मरणादघौघसहितो विप्रः पुराजामिळः प्राणोन्मुक्तिमवापतामनुदयः पापौघदावार्तिमुक्। सद्यो भागवतोत्तमात्मनि नुतिं प्रापाम्बरीषाभिदः चार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यो रक्षद्वसनादिनित्यरहितं विप्रं कुचेलाभिदं दीनादीनचकोरपालनपरः श्रीशङ्खचक्रोज्ज्वलः तज्जीर्णाम्बरमुष्टिमात्रपृथुकानादाय भुक्त्वा क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्कल्याणगुणाभिरामममलं मन्त्रोऽभिसंशिक्षते यत्संरेतिवति प्रतिष्ठितमिदं विश्वं वदत्यागमः। यो योगीन्द्रमनःसरोरुहतमः प्रध्वंसि चिद्भानुमान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। कालिन्दी हृदयाभिरामपुलिने पुण्ये जगन्मङ्गले चन्द्राम्भोजपटे वटे परिसरे भ्रात्रा समारोपिते श्रीरङ्गे भुजगेन्द्रभोगशयने शेते सदायं पुमान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेव सर्वजगतामेते च षट्साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः। इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित नारायणाष्टादशश्लोकी।